नमस्कार, आजकल ब्रेकिंग न्यूज परिवेशन करছে इंडियन डिप्लोमेसी। संचालना করছি সুবীর কুমার। দিল্লির বিস্ফোরণে এই ঘাতক গাড়িটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গাড়িটা যিনি চালাচ্ছেন তার নাম ডাক্তার ওমর। গাড়িটি হুন্ডাই কোম্পানির i20 মডেলের গাড়ি। গাড়িটির নাম্বার HR26CE 7674। এখন যেটা জানা যাচ্ছে এই গাড়িটি 3টে নাগাদ এইখানে পার্ক করা হয়, 6টা নাগাদ আবার গাড়িটি বেরিয়েও যায়। তারপর সেই সন্ধিক্ষণে গাড়িটি এসে হাজির হয় চাঁদনি চক স্টেশন থেকে 250 মিটার দূরে। গাড়িটি এসে রেড সিগন্যালে যখনই এসে দাঁড়ায় তৎক্ষণাৎ গাড়িটিকে ব্লাস্ট করানো হয়। তখন সন্ধে ঠিক 6:52। প্রথমে শোনা যাচ্ছিল ডক্টর ওমর গা ঢাকা দিয়েছে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে জানা যায় তিনিও মারা গেছেন। সেই সময় এখানে প্রচুর লোকজন ছিল। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত 13 জন মারা গেছে এবং 30 জনের বেশি আহত হয়েছেন। এই ব্লাস্টের আওয়াজে মানুষ দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। যারা মারা গেছেন তাদের অধিকাংশেরই শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। ডক্টর ওমরের 2 ডাক্তার বন্ধু এবং এক মহিলা ডাক্তার অ্যারেস্ট হয়ে যাওয়ার পরই ডক্টর ওমর মনে করেন তিনিও ধরা পড়ে যাবেন। মনে করা হচ্ছে সেই আতঙ্কেই তড়িঘড়ি এই ডাক্তার ওমর এই গাড়িটিকে নিয়ে ব্লাস্ট করায়। এদের সঙ্গে পাকিস্তানের জৈশি মোহাম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ পাওয়া গেছে। এই গাড়িটি 13 বছর আগে প্রথম কিনেছিলেন মোহাম্মদ সলমান। তারপর আরো 3 বার এই গাড়িটি বিক্রি হয়। বর্তমানে এই গাড়িটির মালিক ছিল তারিফ মোহাম্মদ। তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং তার বাড়ির 2 মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আটক করা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, জ্বালানি তেল এবং ডিটোনেটর ব্যবহার করা হয়। ডক্টর ওমর গাড়িতে বসে থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই ব্লাস্টের সঙ্গে আরো 3 জন ডাক্তারের যোগ রয়েছে বলেই তাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে। এর আগে আরো 3 জনকে সন্দেহভাজন হিসেবে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে 3900 কেজি এক্সক্লুসিভ পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকেরই পৈতৃক বাড়ি কাশ্মীরের পুলওয়ামায়। এরা প্রত্যেকেই পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠন জৈশি মোহাম্মদের সঙ্গে যোগ পাওয়া গেছে। অনেক আগে থেকেই দিল্লিতে ব্লাস্ট করানোর ষড়যন্ত্র করছিল। There are so many patients inside. At least 10 are dead, and there are 30 plus patients injured who are not in a proper position to get recovered. So we are trying our best to rescue the patient. Please, I am getting late. जी हाँ बिल्कुल, सारे डॉक्टर्स और सारे स्टाफ को रखें। अभी आप अंदर गए थे, कितने इंजर्ड हैं, कितने ये बता पाना ट्रस्ट मी मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैंने अभी बस देखा वहाँ पे, मैंने अभी बात की, हमारे सीनियर से बात हुई। हमारे स्टाफ को बुलाया गया है अभी बहुत सारे स्टाफ को मैं नंबर नहीं बता सकता। बहुत सारे स्टाफ को बुलाया गया और हम सबको अलर्ट पे रखा गया कि कभी भी आपको कॉल आ सकता है और आपको उस हिसाब से रेडी रहना है। कितने घायल घायल तो यहाँ पे 30 से ज्यादा ही है। बाकी अभी देखते हैं कितना क्या चल रहा है। ये मैं 10 के ऊपर है, बाकी अभी मैं पता बताइए हमले के पीछे ये जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या फिर भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी करना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। धन्यवाद। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग
को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। এই ব্লাস্টের ফলে 10টি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আগুন ধরে যায়। যিনি এই ভিডিওটি দেখছেন তার কাছে আমাদের চ্যানেল ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমেসির পক্ষ থেকে একটা বিশেষ অনুরোধ, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি ছুঁয়ে অলে টাচ করে একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করে দিন। তাহলে আপনারা এই ধরনের ভিডিও আপনার মোবাইলের ইউটিউব খুললেই এই ধরনের ভিডিও পেয়ে যাবেন। তাহলে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিত্য নতুন খবর সংগ্রহ করে আপনাদের সামনে তুলে ধরার অনুপ্রেরণা পাবো। আর আপনি যদি সত্যিকারের ভারতপ্রেমী হন তাহলে আমাদের চ্যানেলের কমেন্টে গিয়ে জয় হিন্দ কথাটা লিখতে ভুলবেন না। এর মধ্যেই পাকিস্তান ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে, তাদের সেনাবাহিনীকে হাই অ্যালার্টে থাকতে বলেছে। তারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছে এর বদলা ভারত নেবেই। 15 আগস্টে নরেন্দ্র মোদী কি বলেছিলেন সেটা শুনুন। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था, पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। আপনি শুনলেন 15 আগস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি বলেছিলেন। আমরা প্রত্যেকটি ভারতবাসী চাই পাকিস্তান যেন একবারে ম্যাপ থেকেই মুছে যায়। এরা শুয়োরের জাত, এদের কোনো মুখের কথাতে কাজ হবে না। ভারতকে শান্তিতে রাখতে হলে এদেরকে মুছেই দিতে হবে। বর্তমানে যা শোনা যাচ্ছে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তড়িঘড়ি একটি মিটিং ডেকেছে নিউ দিল্লিতে। মনে করা হচ্ছে সেখানে আলোচনা হবে দিল্লির ব্লাস্টের বদলা কিভাবে নেওয়া যায়। সেখানে 3 বাহিনীরই সেনাপ্রধানকে ডাকা হয়েছে। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा